Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mr. Siman and Miss Sumiati, how are you today? Alhamdulillah, fine, Ustaz. Alhamdulillah. Nice. Well, teman-teman, where do you live now? Teman-teman tinggalnya di mana nih? Sambil nunggu 1 menit teman-teman pada masuk ya. Mr. Siman and Miss Sumiati, where do you live? Tinggalnya di? Ya, tes-tes suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Ya, Mr. Siman tinggal di? Tangerang City, kota Oh, Tangerang City, Ustaz. Tangerang City. Nice. Kota Tangerang. Miss Ya, Sumiati, kalau Miss Sumiati sepertinya belum klik mic nih, jadinya dia tidak terdengar suara saya. doang ini. Dan Ya, satu. ya Miss Sumiati belum klik gambar mic, jadi sepertinya dia belum mendengar saya. Tapi nggak apa-apa. Ya, Mr. Siman, Tangerang Kota. Terus, Ustaz. Yes. Seluruh keluarga besar di sana, Mr. Siman. Yes. Nice. All of your family ya, tinggal di sana keluarga besar. Ya, betul, Ustaz. Yes, that's good. So, what do you do now? Aktivitas apa, Mister? Karyawan percetakan sablon, Ustaz. Wow, that's cool. Percetakan sablon ya. Jadi kita bisa Ya, nyetak kaitan dengan sablon ya. ya betul, Ustaz. Oke, berarti berkaitan dengan percetakan semua bisa, Mister. Khusus sablon, Oh, khusus khusus sablon. kaos. Kaos aja. Topi, Ya, stempel, yang lain-lain buku gitu enggak? enggak, enggak. Oke. Ini punya langsung percetakannya atau apa namanya? Semacam apa jadi apa percetakannya atau Kerja di pabrik, pabrik. oh pabriknya. Nice. Pabrik perumahan. Oh di perumahan tapi pabriknya. Jadi ngejahit juga, Ya, nyablon juga. ya, Partai besar. Kalau kita mau bikin partai gitu, kaos partai, kaos sekolah, ya, bisa ya. ya, bisa, bisa. Aduh, nice. Berarti nggak sejauh-jauh ya. Sebut nama Mister Siman aja, kelar ya. Iya, Ustaz. Nice. Nah, bolehlah kalau ada bisnis ya. Kita nggak Ya, saja Ustaz. jauh dengan Mister Siman. Yes, Alhamdulillah sudah ada yang masuk lagi. Ya, teman-teman saya izin share screen. Ya, sudahkah terlihat screen saya? Lihat, Ustaz. Oke, good. Ya, mari kita awali malam yang cerah ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, I hope you are all fine and you are happy because we can continue our English here ya. Saya harap teman-teman semua sehat, bahagia, ya berkah melimpah dan alhamdulillah kita bisa ketemu mempelajari bahasa Inggris di online ini ya. Nah, pertama I will tell you about English info update ya. Jadi yang pertama, thank you for those who have commented in YouTube. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengomentari di YouTube ya. Video yang saya share dilihat lagi lalu dikomentari. That's good. I like it. The online class will use some facilities ya.
Belajar online ini kita menggunakan beberapa fasilitas, WA, YouTube, Zoom ya. Lalu you had better on camera from start to finish. Teman-teman saling menghargai, saling menghormati. Selagi belajar online, pastikan kameranya on gitu ya. Lalu make sure do every task. Teman-teman pastikan semua tugas-tugasnya dikerjakan. Kayak yang buku yang diberikan, di print lalu dikerjakan, ya kan. Lalu nanti dibundel, lalu dikirim ke pusat ya, sesuai apa barengan bersama koordinator ya. Satu di antaranya mereview or watch YouTube and give comments below ya. Satu di antaranya lihat video yang sudah kita pelajari di YouTube lalu dikomentari. Nah, itu dia. Lalu number five, the learning time is always evening. Belajarnya pada maghrib teman-teman, selalu. Lalu better use laptop to online study dan mobile phone. Kita belajar online, kita memerlukan media yang baik yaitu laptop teman-teman. Kenapa? Mata kita mungkin sudah tidak begitu baik ya, jadi harus yang lebih besar. Nah, laptop lah yang rekomendasinya. Jadi kalau pakai handphone mungkin agak terlihat kecil ya. Lalu number seven, make sure to have screenshot at the end of the lesson. Jadi teman-teman kalau ada materi yang pas, boleh di screenshot ya, jadi buat diingat lagi ya kan. Dan send the screenshot to Wapri, give a name a class, paket saya berapa. Jadi screenshotnya kirim ke saya bahwasanya teman-teman hadir gitu ya, kasih nama dan tinggal di mana. Oke, itu commercial break ya, iklan teman-teman. Oke, now an introduction. Masuklah kita materi, masih perkenalan teman-teman ya. Seperti apa? Nah, ini ada definisi dulu kita kenali. Introduction is a formal presentation of one person to another in which each is told the other's name, gitu ya. Jadi artinya apa maksudnya? Jadi definisi introduction itu adalah formal presentation. Jadi presentasi formal, presentasi resmi dari satu orang ke orang lain, gitu ya. In which each is told the other's name. Intinya adalah menyebutkan nama minimalnya, gitu ya. Oxford language. Jadi itulah perkenalan. Ya, satu di antaranya sebutin nama teman-teman. Nah, itu introduction. Dan gak hanya nama ya, kalau kita mau nyamannya ngasih unjuk tentang data-data kita yang lain, it's up to you, silakan ya, gitu ya. Nah, learning purpose, teman-teman. Tujuannya apa sih? Oke, okay. All participants are expected to, teman-teman diharapkan, number one, understand and know how to use the vocabulary related to topics correctly. Ya, jadi teman-teman diharap paham, tahu, gitu ya, bagaimana menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan topik, yaitu perkenalan. Yang kedua, can easily rearrange the sentence. Mudah, bisa mudah merangkai kata, gitu ya. Yang ketiga, be active and confident ya in speaking. Jadi teman-teman harus aktif nih. Percaya diri, pede aja, cuek is the best. Pokoknya ya kalau ada sesi tanya jawab ataupun speaking. Nice. Lalu apa yang kita pelajari di overview? Yang pertama, let's get motivated. Pastikan teman-teman termotivasi. Kedua, brainstorming, visual vocabulary, exercise, expression, speaking time, and feedback session. Nah, ini kita akan lalui bersama di sesi ini ya. Yang selanjutnya adalah kita lihat, nah ini, let's get motivated ya teman-teman. Ada 5 cara, oke? Okay? 5 ways to learn English effectively. 5 cara belajar bahasa Inggris secara efektif. Nah, apa aja tuh teman-teman? Nah, di bawah ini ada ini ya, ada someone, seseorang, fun, menyenangkan, time, waktu, grup ya, kita tahu grup, lalu ada selanjutnya use. Nah, ini. Teman-teman akan mencari kira-kira kata yang pas. Di sini ada yang number one, strategy one. Set aside titik-titik every day to practice your English. Set aside. Set aside itu maksudnya luangkan. Nah, luangkan apa nih? Kira-kira apa? Teman-teman bisa jawab? Kalau ada someone, fun, fun, a time, group, use. Luangkan, berbicara luangkan berarti apa ya? Time, gitu ya, teman-teman. Set a time. Jadi luangkan waktu. Wah, gitu ya. Yang pertama, luangkan waktu every day to practice your English. Siap hari untuk latihan bahasa Inggris. Nah, ini ingat ya, 5 cara bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris secara efektif. Pertama, set a time. Jadi luangkan waktu. Yang kedua, find, nah temukan.
titik titik to encourage and help you practice your English. Temukan apa nih? Temukan siapa? Ah, jadi kalau belajar itu pastikan ada partnernya, ada temannya. Jadi find siapa kira-kira? Seseorang gitu ya. Find someone to encourage and help you practice your English gitu ya. Jadi untuk bisa bahasa itu, karena bahasa itu bahasa yang harus dikata-katakan, you have to have a partner. Nah, oke. Anda harus punya partner, punya teman. Untuk apa? To encourage, membantu, menyemangati, and help you practice your English. Dan tentunya membantu belajar bahasa Inggris atau praktek bahasa Inggris gitu ya. Kadang kalau sendiri, ya itu mungkin akan monoton dan menjenuhkan. Tapi kalau ada teman, ada partner, itu akan lebih menarik gitu ya. Dan tentunya kita bisa belajar speaking. Nah, ini yang speaking ini yang perlu partner. Kalau listening, mendengarkan, mungkin kita nggak perlu partner, gitu ya. Lewat radio, musik, film, ataupun reading, kita baca novel English. Nah, kalau bicara, we need partner. Gitu ya. Speaking, we need partner. Now, yang ke-3, find. Nah, temukan apa ini? And interesting ways to learn English. Menarik, cara menarik untuk belajar bahasa Inggris. Tentunya temennya fun gitu ya, karena cuma 3 alfabet. Find a fun and interesting ways to learn English. Temukan cara yang menarik, yang menyenangkan gitu ya, to learn English, untuk belajar bahasa Inggris. Banyak cara teman-teman. Lalu number 4, titik-titik English as much as you can. Nah, ini use ya, use English as much as you can. Ini dia. Jadi gunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin. Nah, gitu ya. Sebanyak mungkin, sesering mungkin gitu ya. Karena ya siapa apa namanya biasa dia akan terbiasa gitu ya. Siapa terbiasa dia akan bisa gitu ya. Jadi use English as much as you can. And the last one, join. Nah, join apa ini? To practice your English. Join a group, teman-teman. Join group to practice your English. Jadi grup-grup seperti ini, teman-teman pastikan ikuti sehingga tahu apa yang dijelaskan gitu ya. Wow, that's it. Itulah complete the missing. Let's get motivated ya. Missing word in each sentence. Sekarang kita lihat brainstorming. So, what information do you usually give in your introduction? Teman-teman, kira-kira apa yang biasanya teman-teman dapati introduction? Kira-kira apa teman-teman? Kalau kita mau kenalan, tadi sebutin nama apa lagi? Anyone knows? Mr. Simon, selain nama apa kira-kira? Alamat, Alamat, good. Where do I live? Tinggal di mana? Apalagi? pekerjaan, Pekerjaan, activity. Yes, you're right. Apalagi? Miss Masrus atau Mr. Tukiman? Anyone? Kalau mau kenalan apalagi nih, Mister? What else? Selain nama, tempat, apalagi pekerjaan gitu ya. And so on ya, dan yang lainnya. Oke, kita kenali teman-teman. Ini dia visual vocabulary. Jadi kalau kenalan, biasanya kita awal dari greet dulu teman-teman. Greet itu ucapan salam ya. Apa biasanya kalau di sana itu hi, hello gitu ya. Good morning ya, atau good evening. Nah, itu greet teman-teman. Sambil berjabat tangan ya. Lalu live tinggal. Tinggal di mana teman-teman? Work, bekerja apa ataupun apa pekerjaannya gitu ya. And introduce, baru sebutin nama. Nah, gitu ya. And maybe you learn study or work where ya, bekerja atau belajar apa, you can mention it, sebutin boleh ya. And also kita lihat exercise nih. Kalau teman-teman memiliki vocabulary yang banyak, yang cukup, pasti tahu nih. Please rearrange these following words into the correct sentence. Di sini ada work, do you, wear. Yang merah itu biasanya awalan teman-teman. Anyone can help me? Bisa bantu? Apa ini jawabannya? Where? Mr. Simon boleh? Number 1, where? Setelah where biasanya pakai do teman-teman. Where do you work?
gitu ya. Ah, langsung saja teman-teman. Kita bocorkan ya. Repeat after me. Ulangi setelah saya. Bareng-bareng yuk. Where do you work? Semuanya. Where do you work? Very good. My family and I have lived in Surabaya for 10 years. Bareng-bareng. My family. My family My and family I have and have lived lived in in Surabaya for for 10 years. Good. Nomor satu, di mana Anda tinggal? Nomor dua, my family and I have lived. Saya dan keluarga tinggal di Surabaya sudah 10 tahun gitu ya. Number three, I want to introduce her to my parents. Bareng-bareng. I I want to introduce her to my my parents. parents. Good. Saya ingin mengenalkan dia kepada orang tua saya gitu ya. Lalu yang nomor four, they always greet us warmly whenever they see us. Bareng-bareng. They always They always greet us when warmly whenever whenever they they see us. are us. Very good. Jadi they always greet us. Mereka selalu memberikan salam hangat kepada saya whenever dimanapun mereka bertemu kami. Nah, gitu ya. Nah, yang nomor 5 ini menarik. Semuanya. I love learning English in PKBM Al-Zaitun because the tutors and the participants are friendly. Bareng-bareng. I love learning English in PKBM Al-Zaitun because because the tutor and the fans are fans Friendly. Very friendly. good. Ya, I love. Saya senang, saya cinta learning English, belajar bahasa Inggris in PKBM Zaitun because the tutor. Di PKBM Zaitun karena tutornya dan partisipan, guru dan teman-temannya bersahabat, friendly, gitu ya. That's cool. I like it. Yes, teman-teman. Nah, ini dia. Pada saat kita mau introduction, gitu ya. Pada saat kita mau introduction, expressionnya tidak hanya ekspresi yang dibutuhkan. Kita perlu paham juga mana kata-kata yang formal, mana kata-kata yang informal. Untuk apa, Mister? Pada saat kita mengelompokkan formal yang mana, informal yang mana. One day, kita perkenalan tidak saja kenal sama abang tukang bakso. Kita tidak hanya kenal sama partner kerja, sama rekan bisnis, tapi ada kalanya kita ketemu sama bos, ya, sama lecturer, dosen. Nah, teman-teman sudah bisa bayangin ya, kalau sama bos kan pastinya formal ya, nggak mungkin yang informal. Nah, ini dia kata-katanya teman-teman. Pada saat ketemu yang formal, ikuti saya bareng-bareng yuk. Hello Mary, bareng-bareng. Hello, Mary. Hello. Hello, Mary. Okay, how are you? You are. Oke, bareng-bareng. How are you? How are you? Oke, good morning. Good Good morning. morning. Good afternoon. Afternoon. Good evening. Good evening. What are you doing? What are you doing? It's nice to meet you. It's It's nice to nice. meet you. How is it going? I It's school going. How are you doing? How I are you read. doing? Thing. Good to see you. Good Do to you see you. Okay. It's a pleasure to meet you. Is not. It's a pleasure to meet you. Meet you. Masih susah lidahnya, Gak Pak. apa-apa, lanjutkan. Coba. It's a pleasure. It is a pleasure to meet you. What's the It's pleasure? pleasure to meet Very you. good. How do you do? Are How you do do? you do? Okay. It's an Are you honor good? to meet you. It's an honor to meet you. Okay. Nice to meet you. I Nice sure. to meet you. Very good. Nah, itu bahasa formal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu apa namanya bule ya atau pak le ya atau bos atau mungkin dosen, nah ini yang tepat kata-katanya teman-teman. Misalnya gimana? Hello, Mister
siapa? Hello, Miss siapa gitu ya. Atau how are you? Nah, ini kata-kata yang formal, resmi gitu ya. Nah, bagaimana dengan informal? Untuk bahasa kepada siapa? Ya, bisa kepada anak, teman-teman ya, atau kepada rekan main gitu ya di luaran ya. Sama abang tukang bakso gitu kan, sama abang tukang somai. Hello, hai bang gitu ya. What's up? Nah, gitu ya. Ikuti setelah saya. Repeat after me bareng-bareng. Hi, Hai. hey, Hi. Hey. Hey. what's up? What's Boshap. up? Howdy, Howdy. Audi. how are ya? How are Hauya. you? What's new? What's Gustiu. new? What's going on? What's Gus. going on? How is it Oh. going? How's Gustuwiu. going? How is it going? How's Ais. it going? Okay. How are things? I How are worthy. you? Okay. What's up? What's Boshap. up? How is everything? How's I everything? Okay. I How's do. life? I How's life? Long time no see. Long lon time lon no see. Oke, very good. Teman-teman hebat. Jadi kalau ketemu masih kan teman-teman ya, ketemu teman-teman PKBM, udah bahasanya nih, hey, katakanlah howdy, Mr. Siman gitu ya. How are ya, Mas Rus, Mr. Rus gitu ya. How is it going, Miss Tukiman? Nah, kayak gitu ya. Jadi eh, mulai tahu ya teman-teman ya, membedain formal dan informal, gitu ya. Jadi ketemu bule ataupun Pak Le mungkin kita sedikit formal teman-teman, biar menghormati gitu ya. Tapi kalau sama rekan kerja ya bahasa-bahasa yang seperti ini ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Now let's see kita latihan teman-teman. Nah, ini ada expression ya, oke? Expression. Seperti apa expressionnya? Yuk kita latihan. Mr. Siman akan bertanya. Yuk, bareng-bareng coba gimana Mr. Siman? Can you ask? And then atau gini, yang ibu-ibunya menjawab, yang bapak-bapaknya bertanya. Contohnya gimana? What's your name? Nah, langsung my name is Richard Lee. Bareng-bareng coba yang bapak-bapaknya bertanya how to ask information dan ibu-ibunya menjawab how to give information. One, two, three. What's your name? Good. Name. Lalu jawabannya ibu-ibunya? My my Richard my Lee. name is Boshap. Good. Lanjut, yang kedua, bapak-bapaknya. Where do you live? Okay, good. I Where love do I In love my sure. Makassar. Good. Number three. How? Oh, bapaknya? How are you? Okay, how good. are you? I am Are you? I am 29, 29 year 29 old. years old. I, Good. 29 years old. Lalu number four, bapak-bapaknya. How? How are you? Good. Are you? Uh-uh. I am I I'm Thank you. great. were you Thank you. and And you? Okay, good. Number five. Where? Where are you from? Okay, Where are good. you I am from? am from Indonesia. Gitu ya. I'm from Bandung. I am from Indonesia. Good. Atau I am I am from from Bandung. Bandung. Very good. Lanjut. Number six. What? What can I call you? What Very you call good. you? What can I call you? Lalu you 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 can can call me Richard. Raisin. Very good. Yang B? And What's What your? is your nickname? Very good. Nickname. My nickname my nickname is is Ricker. good. Richard. Number seven. How My do you name? How do you spell Spell your name? your name. Okay. R Rick- I C. I Ricker. Oke, dieja ya.
Richard. Ya, gitu ya. Coba gimana ibu-ibu? R or C R I C C H C H A R I R D. D. Very good. Lanjut, number 8. What 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 do do you you do do for for do a a for living? living? Yeah. I work I work as a teacher teacher in in senior senior high school. teacher school. Very good. Good job. 3 kali tepuk tangan dulu buat kita semua. Nice. Teman-teman boleh Alhamdulillah. ya, di screenshot dulu yang ini boleh teman-teman. Nah, ini teman-teman screenshot lalu latih di rumah. Nah, gitu ya. Maksudnya gimana misternya? Jadi nanti teman-teman latihan, ketemu sama anak, nah anaknya nanti diajak latihan juga gitu ya. Misalnya gimana ketemu? What's your name? Nah, anaknya siapa namanya? Budi. My name is Budi. Nah, gitu ya. Lu where do you live? Oh, I live in Tangerang City. Ya, gitu ya. Jadi gantian. Nah, gitu ya. Oke, sudah di screenshot ya, teman-teman. Boleh ini nanti bagian ini dikirim ke saya jadi tanda teman-teman hadir. Oke. Now let's see. Kita latihan lagi teman-teman. Exercise 2. Di sini ada please complete the dialogue below. Louis number 1. Titik-titik. I'm Louis. What's your name? Siapa tahu ini? Dijawab sama Raisa. Hey, my name is Raisa. Kira-kira apa si Louis nanya? Anyone knows? Gimana teman-teman? Si Louis bilang, I'm Louis. What's your name? Kira-kira tadi apa tuh kalau yang formalnya? Bisa hello gitu ya teman-temannya. Hello, I'm Louis. What's your name? Nah, gitu ya. Atau bisa juga hi. Ya, I'm Louis. What's your name? Lalu si Raisa bilang, Hi, my name is Raisa. Nah, dia jawab apa si Raisa? Karena Louis bilang, I'm from England. Saya dari England. And you? Jadi tanya tentang yang jawabannya dari saya dari Inggris. Nah, jadi gimana? Where? Ini nanya Ya, where are jawab. you from? Gitu ya. Where are you from? I am from Or England. And you? Nah, gitu ya. from Lalu, in ya, si Raisa bilang, I'm from Indonesia. Nah, gitu ya. Si Luis nanya lagi. Nah, si Raisa jawabnya, I'm 20 years old. Saya usianya 20. Nah, nanya umur itu apa, teman-teman? How old are you? Gitu ya. How old are you? I'm 20 years old. Lalu Luis bilang, nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Kira-kira jawaban Raisa sama. Nah, kira-kira apa gimana? Nice to meet you too, Louis. Gitu ya, teman-teman. Nah, langsung aja kita bocorin deh. Oke, Mr. Siman akan bertanya menjadi Louis, gitu ya. Lalu Miss Sumiati akan menjadi Raisa. Coba. 1, 2, 3. Your name. Boleh, Mr. Siman? Hello, Ah, I'm Louis. I'm Love. Write your name. Oke, good. Lalu, Miss Sumiati? Hi. I am Mm. My name is Raisa. my name is Raisa. Good. Where are you from? Very good. Lalu, Mr. Kiman? I'm from I'm- England. Okay. I'm from England. And you? And you? Very good. I am I am from Indonesia. nice. Very good. Lalu, Are you? How old are you? How old? okay. How old? I am I am year old. 20, 20, teman-teman. 20. Yes. I am 2 year old. Okay, good. Lalu, nice. Nice, Nice to to meet meet Nice. you. nadanya.
Nice to Nice meet to you meet you. too, Louis. Nice, Nice to meet you, Louis. love, Very Lovely. good. Yes, thank you, Miss Sumiati and Mr. Siman. Alhamdulillah sudah Isa, teman-teman. Teman-teman ini boleh di screenshot dulu sambil nunggu Isa ya sebentar. Baik. Sudah, Ustaz. Udah, Ustadz. Sudah di screenshot? Udah, Ustadz. Sudah, Ustaz. Salat Isya dulu, Pak. Ya, sebentar ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah ya. Teman-teman yang di sana tidak terdengar mic-nya, biasanya gambar mic-nya belum dipencet, jadi dia tidak terdengar gitu ya, teman-teman. Nanti gambar mic-nya itu ditekan sehingga bisa. Itu kemarin lupa nggak bisa, nggak ada suaranya. Oke, sekarang bisa. Alhamdulillah bisa, Bi. Oke, nice. Congratulations, selamat ya. Well, itu teman-teman tentang, nah ini dia. Di sini ada penekanannya teman-teman. Make video about introduction, please. Nah, jadi teman-teman buat video teman-teman. Mister kok bikin video terus? Nah, ini tidak lain tidak bukan kita menerapkan 40% teori, 60%-nya praktek teman-teman. Jadi kalau tidak banyak praktek ya kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Jadi practice makes perfect. Latihan membuat kita sempurna. Jadi jangan pernah berharap sempurna kalau nggak pernah latihan, kan gitu. Nah makanya teman-teman latihan itu udah kunci utama bisa. Latihannya bagaimana? Ya pakai teks ini dengan siapa? Dengan keluarga sendiri, gitu ya. Sama Korina, sama Umi Abinya, atau sama anak boleh. Atau nggak ada juga yang di rumah ya udah sama temen. Nah lewat video call, gitu ya. Video call nih, katakanlah Mister Siman sama Miss Sumiati video call. Oke. Hello. Oke, misalnya ya. Hello, I'm Mister Siman. What's your name? Nah, gitu ya. Lalu Miss Sumiati, Hi, my name is Miss Sumiati. Where are you from? Nah, itu direkam teman-teman. Direkam layar ya, rekam layar lalu kirim ke saya, gitu ya. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengupgrade diri, melatih diri kita supaya lebih dibanding sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Any question? Ada pertanyaan teman-teman? Gampang ya. Tugas sebelumnya perkenalan tentang teman-teman ya, siapa, tinggal di mana, hobinya apa. Nah, kalau ini kenalan sama orang lain. Nah, gitu ya. Oke, now anak speaking session teman-teman. Kita ada waktunya speaking session. Mbah Einstein bilang seperti ini, a person who never made a mistake, never tried anything new. Nah, apa ini bahasanya? Jadi si Einstein bilang, orang ya, who never made a mistake, yang nggak pernah melaksanakan atau melakukan kesalahan, never tried anything new, nggak pernah melakukan apapun yang baru, gitu ya. Jadi orang yang takut salah, ya mungkin nggak akan pernah berubah, gitu ya. Jadi kalau belajar, khususnya bahasa, berani salah, teman-teman. Waduh, masih malu, masih grogi, masih hilang kata-kata. Biarkan saja. Memang seperti itu natural, manusiawi ya. Saya juga bisa cas-cicus ya, Pak, pernah salah gitu ya. Ya, you know what? Dahlan Iskan pernah tampil di Mini ZTSO. Dia bilang, setiap orang memiliki karcis kegagalan yang sama. Nah, gitu ya. Saya 1000 kegagalannya. Teman-teman juga punya karcis 1000. Nah, semakin banyak kita menghabiskan karcis kegagalan kita, tentunya tinggal sedikit kan, so tinggal suksesnya. Nah, gitu. Sama belajar juga begitu. Habiskan semua karcis kegagalan kita, so we can be a better man ya. Kita menjadi lebih baik tentunya. Oke, now, nah ini dia. Teman-teman, ini juga boleh di screenshot
Tapi kalau mau tidak di screenshot pun sudah tak apa karena sudah saya kirim ke grup ya. Jadi ini bisa dilatih lagi. Now repeat after me. Ikuti setelah saya bareng-bareng yuk. Hi, what's your name? Bareng-bareng. Hello. I got your Bareng-bareng semuanya. Hi, what's your name? Hi, Hi, what's your name? what Good. Hello, my name is Rizka Amalia. Hi, Hello. my Hello, name my name is Rizka Amalia. Rizka Amalia. Okay. You can call me Amalia. Rizka. you Okay. can Rizka. Good. How do you spell your name? Bareng-bareng. this your my name. Okay. It's Rizka. R-I-Z-K-A. ZKA. Good. It's Where do you live? Where do Where you Where do you live? live? I live in Surabaya. I live in Surabaya. Good. Oh yeah. Will you give your phone number? Will you give your phone number? Okay. Um, Yes, I will. Yes, I Yes. will. I think it will be good to build my social networking. I think I will Be be good. good to build Good. my Build. social media. Nah, good job. Lalu yang number 5. In your opinion, what shouldn't do in an introduction? Production. In your In opinion, your opinion, what how shouldn't do to an introduction. in an introduction? Good. In my opinion, we shouldn't talk about personal problem. Bareng-bareng. In my In my opinion, opinion, Okay. Good, seperti itu ya. Number 6. What's your best way to learn English? what's your best way to learn English? Okay. I love to learn English by listening to music. I I love love to to learn English by listening to music. Good job. Who inspires you to learn English? inspire When you. interests you to learn English. Okay. The one that inspires me to learn English is my sister. The one I love and praise me what to to learn English. Okay. English. Good job. Number 8 ya, 8. What motivates you to learn English? Whatever Motivates you to learn English. Okay. I want to learn English because I want to be able to speak English. I I want want to learn English because I want to when be to able to speak English. English. Okay, good job. Yang ke-9. What is your biggest problem in learning English? What is your biggest biggest problem in learning English? Okay. My biggest problem is the grammar aspect. My the biggest biggest problem Problem is the grammar. Aspect. Very good. Lanjut. Yang number 10, the last. Do you have the best experience in learning English? Do you have this was experience in learning English. Okay. When I was in senior high school, a guest teacher in my class was an American. Bareng-bareng. when is what In senior high school, the leader and me is when American. Okay, good job. Nice ya. Good job, teman-teman hebat. 3 kali tepuk tangan dulu. Nice. Nah, ini juga boleh